Bienvenue, chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme écologique Terra, où vous êtes invités à suivre les derniers développements survenus sur notre planète. Un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. L'accord de Paris de décembre dernier pour lutter contre le changement climatique a été un incontestable succès. À partir du 22 avril à New York, les pays vont pouvoir le signer de façon diplomatique. La Chine et les États-Unis s'y sont déjà engagés et surtout mettre en œuvre leurs engagements respectifs pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le café, arme fatale contre le cancer, alors que plusieurs études récentes suggèrent qu'il pourrait en effet avoir des effets protecteurs contre plusieurs formes de cancer, dont celui de foie, du sein, de la prostate et le mélanome, une tumeur agressive de la peau. Une nouvelle étude de chercheurs américains lui attribue la capacité de réduire nettement la récurrence d'un cancer du côlon et accroîtrait ainsi les chances de guérison. Au Canada, durant les 25 dernières années, les feux de végétation ont brûlé en moyenne 2,3 millions d'hectares par année. Ces feux de végétation se produisent dans les forêts, les zones arbustives et les prairies. Certains d'entre eux ne sont pas maîtrisés et ont été allumés par la foudre ou des humains négligents. Un très petit nombre de feux consiste en des brûlages dirigés qu'effectuent les aménagistes forestiers autorisés. Le but est de reproduire les processus naturels liés aux feux de végétation qui régénèrent les écosystèmes et les maintiennent en santé. D'un côté, ils peuvent constituer une menace pour les collectivités et détruire de grandes quantités de ressources forestières et entraîner les pertes coûteuses.
L'avancée des feux de forêt dans la région de Fort McMurray, qui sévissent depuis le 1er mai, s'est ralentie et la menace pour les installations pétrolières s'est atténuée. Un réel soulagement pour toute l'économie au Canada et notamment son secteur pétrolier. La pluie encore est espérée. Soulagé et plus souriant, le directeur du service des incendies a loué la météo. Grâce à Mère Nature et grâce au travail acharné de tous les pompiers, nous avons pu contenir la plupart des lignes de feu à Fort McMurray. Les pompiers comptent sur les averses et les vents d'ouest pouvant souffler jusqu'à 60 km/h pour repousser les incendies plus à l'est. Le feu a progressé bien plus lentement que prévu, a également souligné dimanche la première ministre de l'Alberta, ouest du Canada. Le feu à distance des installations pétrolières, sans être levé, la menace du feu s'est atténuée pour les installations des compagnies pétrolières au nord de la ville. Vous allez suivre maintenant un commentaire qui vous explique tout ce qui a rapport avec la sauvegarde de notre environnement. L'information est plutôt alarmante. La Russie se réchauffe 2,5 fois plus vite que la moyenne mondiale, conduisant à une augmentation des catastrophes naturelles. C'est en substance ce qu'a déclaré vendredi 24 décembre le ministère russe de l'Environnement dans un rapport qui tranche avec la faible préoccupation habituelle des autorités face au changement climatique. Le rapport est publié alors que l'Europe et une grande partie de l'hémisphère nord connaissent un début d'hiver particulièrement doux. Quoi qu'il en soit, selon l'étude sur l'environnement en Russie en 2014, les températures y ont augmenté en moyenne de 0,42 degrés par décennie entre 1976 et 2014, contre 0,17 degrés en moyenne pour l'ensemble de la planète. Le changement climatique conduit à une hausse des phénomènes météorologiques dangereux, alerte le ministère sur son site internet. En 2014, 569 phénomènes de ce type ont été enregistrés en Russie du jamais vu. Selon le ministère qui cite notamment de graves inondations dans l'Altaï au sud de la Sibérie. Cette année, le ministère met en avant le déficit en eau dans la région du lac Baïkal, dont le niveau est tombé sous des seuils critiques, provoquant une augmentation catastrophique du nombre d'incendies. Vladimir Poutine se montre peu inquiet du changement climatique, allant jusqu'à suggérer qu'un réchauffement modéré ne ferait pas de mal au froid mordant du Grand Nord et au développement de l'Arctique. Pourtant, en octobre, le ministre des Situations d'urgence, Vladimir Poutchov, a mis en garde contre une fonte de permafrost sibérien. Ces sols gelés en permanence qui risquent d'endommager les infrastructures énergétiques qui y sont installées. Le permafrost recule, des tremblements de terre surviennent là où il n'y en avait pas. Il y a des glissements de terrain, des inondations, avait-il alors détaillé. La Russie, dont l'économie est largement adossée à sa production d'hydrocarbures, est le 4e pays le plus polluant au monde, avec 5% des rejets de gaz à effet de serre, même si ses émissions stagnent depuis 5 ans. En décembre, près de Paris, la communauté internationale a adopté un accord afin de contenir le réchauffement bien en deçà de 2 degrés centigrades. La Russie s'est-elle engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 25 à 30% d'ici 2030 par rapport à 1990. Mais les ONG environnementales jugent cet engagement totalement insuffisant. L'année de référence ayant été suivie immédiatement par l'effondrement du bloc soviétique et de son tissu industriel et donc des rejets polluants. Selon le Centre des recherches WRI, les émissions de gaz à effet de serre de la Russie pourraient en fait augmenter de 40 à 50% d'ici 2030 par rapport à 2012.
Moscou connaît actuellement un hiver exceptionnellement doux, le thermomètre dépassant même 8 degrés ponctuellement, quand la capitale russe grelotte habituellement sous la neige. L'agronomie est l'un des facteurs primordiaux qui s'impose récemment pour redoubler la productivité des rendements. Pour cette raison, l'État s'est intéressé à introduire de nouveaux systèmes plus évolués pour augmenter le résultat des projets. Les différentes sciences de l'agronomie fournissent des idées et des applications agronomiques, mathématiques et physiques à tous les secteurs de production agricole. L'agronomie présente des solutions à tous les problèmes de production agricole et augmente aussi la productivité du champ, quel que soit l'entretien agricole et jardinage. تعريف مفهوم الهندسه الزراعيه هو احد البرامج التاسعه اللي موجوده في الكليه، وده برنامج بيعني بيه كل ما يتعلق بالهندسه الزراعيه بفروعها الثلاثه الاساسيه اللي هي الميكنه والميكنه الزراعيه والالات، وده بيختص بالالات الزراعيه والميكنه والعمليات الخدمه الاليه اللي بنخدم بيها الارض. الفرع الثاني وهو القسم الري الحقلي او هندسه الري الحقلي، وده بيعني بكل مشروعات تطوير الري او في مصر او في اي مكان في جمهوريه مصر العربيه او حتى في الدول العربيه. الفرع الاخير وهو الهندسه الحيويه، وده بيعني بكل ما يتعلق بما بعد يعني بعد الحصاد والتصنيع الغذائي وتعامل الانسان مع المعدات. هذا البرنامج او التخصص الثالث موجود. القسم الحقيقه انشطته كتيره جدا جدا، طبعا بجانب النشاط الطلابي وتخريج طلاب في هذا المجال، طبعا له عدد كبير جدا من الموضوعات البحثيه وتسجيلات طلاب الدراسات العليا. انما خلينا النهارده نتكلم على القسم والمجتمع، يعني خدمه القسم او ما يقوم به القسم لخدمه المجتمع. وطبعا بقصد هنا المجتمع سواء كان المجتمع المحاط بينا محافظه القليوبيه حتى احنا لما نكون موجودين، او مصر كلها على اساس ان القطر كله المجتمع الاكبر.
بالنسبة للقسم من مشروعاته القديمة جدا، كان أحد المشروعات هو مشروعات تطوير الري. تطوير الري بدأ القسم مع وزارة الزراعة مع وزارة الري في تطوير الري الحقلي، واحنا بنتكلم عن الري الحقلي هو ما يخص الفلاح اللي هو ما بداخل حقله. احنا نعرف كويس جدا ان احنا وصلنا الى حد الفقر المائي في مصر، نصيب الفرد النهارده 600 متر مكعب، في حين ان النصيب الحد هو 1000، وبالتالي احنا تحت. ومن هنا بنقول ان يجب الكل يعمل على تطوير الري الحقلي اللي فيه اراضي الدلتا اللي كفاءة الري فيها 50%، وهذا يعني ان احنا نفقد 50% من ميتنا. تطوير الري الحقلي احنا بدأناه في مزارع القصب، والحمد لله تحول الى مشروع قومي لتطوير الري في 5 مليون فدان في اراضي الوادي والدلتا. في الارض القديمه، انا بتكلم على الارض القديمه، لان الارض الجديده المستصلحه سواء المستصلحه او اللي هتستصلح هي بالقانون بتروى بالطرق الحديثه زي الرش وزي الري الموضعي او التنقيط اللي الناس عارفاه. انما تطوير الري الحقلي هو مشروع بيهتم بيه. احنا نبص عشان نبسط شويه للمزارعين او للناس اللي بتسمعنا، ان داخل الحقل فيه مجاري مكشوفه زي المسقه مكشوفه، وفي مراوي حاجات مكشوفه. التطوير تم بان هو بدا ينشئ نقطه، يعني المسقه دي بتخدم حوالي 100 فدان تقريبا او ما يقرب 100 او اقل. كان الاول كل مزارع بيطلع يروي غيطه لوحده، النهارده لا، احنا بناخد المسقه دي بنحولها الى بنردمها وبنحط خط انابيب PVC تحت الارض، وبالتالي انا بستفيد بالارض اللي فوق. ممكن الفلاح يزرع هذه الارض، ودي كميه او مساحه مش قليله. يعني لما انا الناس تبص على عرض مسقه فوق 3 متر فيها من الفواقد بالبخر وفيها من الفواقد بالرشح وفيها حشائش وفيها امراض، انا بلغي كل الكلام ده وبعمل انبوبه او خط انابيب PVC، وبعد كده بوصل الى المراوي برضه خط PVC. يعني بخلي الارض كلها او الحوض ده كله ما فيهوش اي مجرى مائي مكشوف، وبالتالي انا بحافظ على كميه الميه اللي بتضيع بالبخر وهكذا. بعد كده بندي لكل مزارع محبس على حسب مساحته، وهو بينهم وبين بعضيهم بنكون لهم ما يسمى رابطه مستخدمي المياه، هم بينظموا الري بينهم وبين بعضيهم. بنعمل نقطه رفع، بنعمل لهم محطه طرمبات واحده بدل ما يبقى كل مزارع معاه طرمبته، لا، محطه واحده فقط. دي بتاخد الميه من الترعه الفرعيه وتضخ في المسقه، واللي بيشغل هذا الكلام هم الفلاحين مع بعضيهم. احنا بنكون رابطه وهم بيختاروا بينهم بعضيهم مجلس، هم بقى بيرتبوا مين يفتح مع مين، وبالتالي بيبقى في عمليه انتظاميه. هذا الكلام ادى الى رفع كفاءه الري من 50 الى 75. يعني احنا بنتكلم على توفير ما يقرب من 6 مليار متر مكعب. ال 6 مليار متر مكعب دول يعني لما نيجي نحسبها كده بحسبه صغيره، يعني ممكن قوي يكفوا مليون او مليون وشويه فدان. واحد داخل على المشروع القومي لاستصلاح مليون فدان ومليون ونص، وبالتالي احنا مطالبين بان احنا نوفر ميه لهذه المساحه. دي احد المشروعات، وعين شمس هي رائده في هذا الموضوع ومشتركه، لان معظم الخبراء من كليه الزراعه جامعه عين شمس هم اللي واضعين الاستراتيجيه الزراعه المصريه 2030. وطبعا كان المهندس بتاعها هو الاستاذ الدكتور عادل بلتاجي اللي هو الوزير الاسبق للزراعه، هو اللي كان عامل هذه الاستراتيجيه، وكل الكلام ده كان محطوط في هذه الاستراتيجيه. المشروعات الثانيه وهو مشروع عين شمس مشتركه فيه مع جامعه ميونخ الالمانيه، هو انشاء غابات مستدامه باستخدام او باعاده استخدام مياه الصرف الصحي المعالج. يعني انا بتكلم على مش بزرع الغابه بميه حلوه عشان الناس ما تتكلمش لا نزرع بيها حاجات ثانيه، لا، احنا عندنا الميه الصحي ديت
لو انا رميتها في النيل او رميتها في اي مجرى مائي فهتعمل تلوث، انما انا لو خدتها عالجتها واستخدمتها يبقى انا بمنع التلوث او بحافظ على البيئه، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي. مصر فيه حوالي 37 غابة، إنما المفهوم في مصر إن هذه ليست غابات بالمعنى المفهوم، إنما الغابات ديت الغابة المفهوم بتاعنا عندنا تشجير، عندنا مجموعة أشجار جزورينة وكافور، حتى الخشب المنتج منها خشب يعني جودته قليلة جدا، وخشب لا يصلح إلى الموبيليا والحاجات اللي هي الفخم قوي، واحنا بنستورد ما ياخد من 4 مليار جنيه أخشاب عشان التصنيع اللي هو بيحصل ليه الحاجات اللي خاصه بالاخشاب. احنا بدانا مع جامعه ميونخ، وهي جامعه عندها خبره عاليه جدا 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 في موضوع الغابات. احنا بدانا نطور، دخلنا اصناف اشجار عاليه الجوده زي المهوجني زي التيك، دي كلها اشجار الخشب بتاعها يعني حاجه عاليه جدا، دي اللي بتخش في التصنيع. دخلنا 12 صنف وجربناهم في 3 مواقع في جمهوريه مصر العربيه. موقع الاولاني كان في الاسماعيليه بيمثل منطقة الإسماعيلية، الموقع الثاني على الساحل على ساحل البحر الأحمر في الغردقة، الموقع الثالث في الجنوب. احنا أخذنا 3 مواقع مختلفة حتى المناخ، يعني بحيث إن احنا وطبعا ما جبنا 12 صنف من الدول تتشابه معانا، وبدأنا نقول ال 12 صنف دول منهم أصناف نفعت في الأقصر، منهم أصناف نفعت في الإسماعيلية، والحقيقة الحمد لله إن احنا بدأنا نستخرج هذه الأصناف عشان نعممها في جمهورية مصر العربية، وبدأنا ان احنا نعرض هذا الكلام بعد النتائج. احنا بقالنا 4 سنين، الجانب الالماني الهيئة الدولية او الهيئة الالمانية للتبادل العلمي هي اللي ممولة هذا المشروع، فبدأنا ناخد النتائج دي كلها